बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी मार्बल साहिवाल और मैं हूं उस्मान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीलॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की एक छोटी सी वीडियो आपको आगाही इस चीज की देंगे, मैनेजमेंट के हवाले से ये वीडियो है, बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से। वो 5 अहम नुकात जिनका अपने कारोबार में बहुत ज्यादा ख्याल करना होता है। चाहे आप बिजनेस नया स्टार्ट करने जा रहे हैं या पहले से कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ही आपको ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए क्लिपिंग की जाती है। उम्मीद है कि आप इससे तंग होते होंगे, और अगर कोई आपके जहन में मशवरा है तो कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा ताकि व्लॉग्स को मजीद इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो बिजनेस तो बहुत तरह के होते हैं, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पाकिस्तान में ज्यादा चल रही होती है। तो इस सूरत में सबसे पहला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शॉर्ट बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। हम जानते हैं कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो जिसके सिलसिले में टू दी पॉइंट बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ और बात को बहुत तेजी से करने की कोशिश करता हूँ। तो सीधा बात की तरफ चलते हैं। बिजनेस चाहे कोई भी हो, चाहे वो जूतियों का कारोबार हो, चाहे वो मार्बल का कारोबार हो या कोई भी काम हो, उस सब में ये तमाम पांच जो पॉइंट्स हैं ये लागू होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि परचेजिंग जब आप करते हैं अपने कारोबार के लिए तो आपने अपनी बचत परचेजिंग के अंदर ही करनी होती है। अगर आप महंगी परचेजिंग कर लेते हैं, या जो भी बिजनेस है उसके अंदर आपने जब जो भी माल खरीदना है उसको आपने सेल करना है, तो आपने मार्केट में अगर रेट्स का कंपटीशन बर्दाश्त करना है, यानी कि आपके आसपास सेम बिजनेस करने वाले और आपके कंपेटिटर्स मौजूद हैं, तो ज्यादा अगर आपने सेल करनी है अपनी, तो आपका रेट अच्छा होना बहुत जरूरी है। और रेट का अच्छा होने के लिए आप इसी सूरत में कर सकती हैं। सबसे पहला काम कि आपने परचेजिंग सस्ती की हो। अगर आपने परचेजिंग महंगी कर ली है तो उस सूरत के अंदर आप कभी भी अपना माल आगे सस्ता नहीं बेच सके और मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे कारोबार इस तरह के देखे हैं जो फ्लॉप हुए हैं या जो नुकसान में गए हैं या जो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सके। उनका बुनियादी मसला ही यही था कि उन्होंने परचेजिंग पर ध्यान नहीं दिया, अपनी परचेजिंग महंगी करते रहे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग बढ़ती रही, और कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से उनकी प्राइस बढ़ती रही, उनकी सेल प्राइस एडजस्ट नहीं हो पाई, मार्केट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाए, और इस वजह से वो मार्केट से आउट हुए, उनकी सेलें कम हुई और उनको नुकसान उठाना पड़े। मेरी इस वीडियो को देखने वाले बहुत से प्रोफेशनल लोग होंगे, उन्होंने प्रोफेशनल बकायदा स्टडीज की होंगी, बिजनेस स्टडीज वो पढ़ चुके होंगे। तो ये मैं अपने तजर्बे से बातें कर रहा हूँ। आप कमेंट्स के जरिए जरूर बता सकते हैं कि मेरी बातें किस हद तक ठीक हैं, किस हद तक ये बातें मेरी गलत हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है प्रोडक्शन से ही मतलब मुतल्लिक मिलता जुलता है। सबसे पहली जो लाइन होती है, जो आप अपना कारोबार जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें अपनी प्रोडक्ट या आप खरीद रहे हैं या आप बना रहे हैं, तो बनाने के वाले से बहुत सारे बीच में पॉइंट्स एक ही पॉइंट के अंदर कवर होते हैं। जैसे कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है तो आपकी लेबर, आपकी जो टीम है, पूरी जो टीम आपके बिजनेस की है, चाहे वो कोई आपका गेट कीपर ही क्यों नहीं, मुलाजम ही क्यों नहीं है, ऑफिस बॉय ही क्यों नहीं है, चाहे वो आपका कोई मैनेजर है, मतलब बॉटम लाइन से लेके टॉप ऑफ द लाइन जितना भी अमला है आपके बिजनेस के अंदर, उस तमाम अमले का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्दी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। तो यहाँ जो हेल्दी होने से मुराद है कि उसका आपके साथ एक बहुत प्यारा सा ताल्लुक होना चाहिए, उनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, काम के साथ लगाव पैदा होना चाहिए। जब तक ये लगाव नहीं होगा और सब जो अमला है किसी भी कारोबार का वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा और एक जैसा यकसा जोर नहीं लगा रहा होगा, तो उस कारोबार का कामयाब होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बाकी चीजों को आप खुद, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जामिया टॉपिक है, मैं सिर्फ इसके मेन की फीचर्स बता रहा हूँ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। बाकी आपने इस मामले में मैं आपकी सिमत बना रहा हूँ कि आपने इन तरफ में सोचना है। जब आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं या भी कोई भी आप कारोबार रन कर रहे हैं, तो इन तरफ में सोचना है कि इनको कैसे बेहतर, ये मेन पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। इनके अंदर मजीद डिटेल्स हैं जो बाद में किसी वीडियो में मजीद डिटेल के साथ भी इंशाल्लाह हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये एक पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इनके ऊपर सोचना शुरू करना है। जब भी आपने कारोबार को कामयाब कराने के लिए मेहनत करनी है तो इन तरफ आपने जरूर सोचना है। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट ले जाते हैं, आप उसको मैनेज कर लेते हैं, बना लेते हैं, सारा चीजें कर लेते हैं, तो मामला आता है उसको सेल करने का। तो सेल से मामले से जुड़े जितने भी मामला हैं वो अब हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं कि उनमें किन चीजों का ख्याल करना है आपने। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन का दौर है आजकल। वो हिसाब नहीं रहा कि बहुत कम दुकानें होती थी और कस्टमर ज्यादा होते थे, और मतलब बहुत आसानी से मटेरियल बिक जाया करते थे और कारोबार चलते रहते थे। कंपटीशन का दौर इस तरह से तेजी का दौर नहीं था। हर सेक्टर के अंदर कोई भी कारोबार, कोई भी फील्ड है, चाहे वो फूड चेन है, चाहे वो कोई दवाइयों का कारोबार है, या जो भी कारोबार है, सब में कंपटीशन आ चुका है। तो आजकल आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना बिजनेस कारोबार जो भी आप कर रहे हैं, उसको कामयाब बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है।
آپ کی مارکیٹنگ ٹیم کا تکڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ ایک کامیاب کاروبار نہیں کر سکیں گے. اور مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ ساتھ ڈسپلیز، اگر آپ کے آفیسز کوئی ڈسپلے شو روم سینٹرز ہیں، اگر مینوفیکچرنگ کے بزنس میں یا آپ ٹریڈنگ کے بزنس میں یا جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا آؤٹ لیٹ ہے جہاں پہ کسٹمر آتا ہے، فٹ فال ہے کسٹمر کا، اس ایریا کو بہت اچھا بنانا بہت ضروری ہو گیا ہے. میں جب کاروبار سٹارٹ کیا تھا، میں اپنا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے کاروبار سٹارٹ کیا 2010 کے اندر، تو میں نے مطلب سب سے زیادہ پروڈکٹ جو سی اپنی تھی اس کے اوپر توجہ دے دی. میں نے یونیک آئٹمز رکھے، ایسے آئٹمز رکھے جو بہت زیادہ یونیک تھے مارکیٹ میں، ان کی اویلیبلٹی، ان کی ڈیمانڈ تھی لیکن ان کی اویلیبلٹی اتنی زیادہ نہیں تھی. ان کے اوپر میں نے فوکس کیا اور میں بیٹھ گیا ایک نارمل سے آفس کے اندر کرسی میز لگا کے میں بیٹھ گیا. تو جو بھی کسٹمر حضرات آتے تھے، فیملیز کے ساتھ آتے تھے خصوصاً، تو وہ میرے ڈسپلے سے امپریس نہیں ہوتے تھے. میرے پاس اچھے سے اچھا مال پڑا ہوا تھا، مٹیریل اویلیبل تھا میرے پاس پیچھے، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے. وہ کہتا تھا کہ یہ ایک اچھی دکان نہیں ہے، یہاں سے نکلو کسی اور جگہ پہ چلو. تو یہ چیز میں نے اپنے تجربے سے سمجھی. جیسے ہی میں نے اپنا ڈسپلے قدرے بہتر، ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ میرا ڈسپلے بہت اچھا ہے، لیکن میں نے کوشش کر کے اس کو آہستہ آہستہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. تو جیسے جیسے میں اپنا ڈسپلے بناتا گیا، بہتر کرتا گیا، میری کسٹمر ریٹینشن زیادہ ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ میرا کسٹمر فٹ فال بھی بڑھتا گیا. تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ آپ نے اپنے ڈسپلے کو بہتر بنانا ہے. اپنی مارکیٹنگ ٹیم، آپ نے جو بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کو کیسے سیل کرنا ہے، آیا اس کے ایڈز دینے ہیں، اس کے ڈسپلے کو بہتر بنانا ہے، اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو تکڑا کرنا ہے، اس حوالے سے سوچنا ہے. اور بھی مزید اینگلز ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو مین پوائنٹ یہ دیا ہے کہ اپنی آئٹم کو سیل کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ہے اور ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو انرجیٹک بنانا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے کامیابی کی یہ سیڑھی، یہ منزل طے کرنی ہے. چوتھا بہت اہم پوائنٹ ہے، غور سے سنیے گا. کسی بھی بزنس کے اندر آپ نے کاسٹنگ کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے. آپ نے اچھا مٹیریل پرچیز کر لیا، اچھے ریٹ پہ پرچیز کر لیا، آپ کا شو روم بھی بہت اچھا سیٹ ہے، ڈسپلے سیٹ ہے، مارکیٹنگ ٹیم بھی آپ کی اچھی تھی، سارے پوائنٹس آپ نے کلیئر کر لیے. لیکن کیا کیا کہ آپ نے جو اپنی پروڈکٹ خریدی تھی اس کے اوپر کاسٹنگ ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کی. ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ کاسٹنگ کیلکولیٹ کر لی، اوور کاسٹنگ ایسٹیمیٹ کر لی یا انڈر ایسٹیمیٹ کر لی. دونوں صورتوں میں آپ کی پرائس مطلب ڈسٹرب ہو جائے گی. اگر آپ نے اوور کیلکولیشن کر لی ہے کسی بھی پروڈکٹ کی، یہ میں نے ایک گلاسز تھے، اگزامپل دے رہا ہوں، یہ میں نے 1000 روپے کے خریدے تھے، اس کے اوپر میری جو کاسٹنگ میں نے ڈالی 400 روپے ڈالی اور پروفٹ 100 روپیز رکھ کے میں نے 1500 روپے میں یہ سیل کیا، اور 400 روپے میں نے بہت زیادہ ڈال دیے کاسٹنگ کے اندر. پرچیز میں نے بہت اچھی قیمت پہ کر لی تھی، لیکن میں نے جو کاسٹنگ اس کے اوپر آنی تھی وہ میں نے زیادہ ڈال دی. باقی پروڈکٹس پہ کاسٹنگ ڈالنی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال دی، تو اس کی پرائس بڑھ گئی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی سیل رک گئی. تو اگر آپ اوور پرائسنگ کر دیتے ہیں، اوور کاسٹنگ کر دیتے ہیں، وہ بھی خطرناک ہے. اگر آپ انڈر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا خرچہ زیادہ آ رہا تھا، آپ کا خرچہ اس پہ 500 روپے آ رہا تھا اس پروڈکٹ پہ جو ڈلنا تھا، مختلف پروڈکٹس تھے آپ کے بزنس کے اندر، لیکن یہ مطلب کس پروڈکٹ پہ کتنا ڈلنا ہے خرچہ، یہ کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کو سیکھیے گا. مختلف کتابیں پڑھنی پڑیں، کتابیں پڑھ لیں، لیکن کاسٹنگ کو ضرور سیکھیں. کاسٹنگ کے بغیر آپ کا کاروبار کامیاب نہیں ہونے جا رہا. اگر تو آپ نے انڈر کاسٹنگ کر دی، وہ زیادہ خطرناک ہے. آپ اپنی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے، جو آپ کی راس ہے، وہ آپ کھانا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. 15 لاکھ روپے بزنس کے اندر ڈالا تھا، ہر منتھلی اپنے ایکسپینسز بھی کرتے رہے، آپ سمجھتے بزنس پروفٹ میں جا رہا ہے، لیکن ایک سال بعد حساب کیا تو جو 15 لاکھ ڈالا تھا وہ 15 نہیں، آج 8 رہ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کیپٹل کنزیوم کر لیا. پانچواں بہت اہم پوائنٹ، کسٹمر فیڈ بیک. بہت سے بزنس ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ لوکل بزنس ایسے ہیں جو کسٹمر فیڈ بیک ہی نہیں لیتے. جب چیز بیچ دی اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کیا. ٹھیک ہے، بہت سا آپ کا اپنا عملہ ایسا ہوتا ہے جو مسائل کا شکار ہوتا ہے اور وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، کسٹمر کے ساتھ آپ کا عملہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیز بک گئی ہے، بات ختم ہے، لیکن چیز بکے تو آپ کا کسٹمر ریٹین ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر اپنے کسٹمر فیڈ بیک پہ زور نہیں دے رہے یا دھیان نہیں دے رہے تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. چیز کو بیچ دیا ہے، آپ کا کسٹمر سیٹسفائی ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہوا تو اس کی ریزن جاننے کہ وہ کیوں نہیں ہوا، اور ان وجوہات کو اگلی دفعہ میں ختم کر دیں. بزنس کو ترقی دینے سے یہ کوئی چیز
इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ रोक नहीं सके कि ये पॉइंट्स अगर 5 आप फॉलो करेंगे, बाकी और बहुत से पॉइंट्स हैं, ये इंशाअल्लाह एक बाकायदा हेड ही बना देंगे बिजनेस मैनेजमेंट का वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स अगर फॉलो करेंगे तो ये मेन बहुत की पॉइंट्स हैं, इनसे इंशाअल्लाह आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने जा रहा है। तो वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाइयों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ये मेहनत इसीलिए करते हैं कि जो चीजें हमें पता है वो आपको भी पता चले। मेन मकसद हमारा, बेसिक मकसद ये है कि सीखते जाओ, सिखाते जाओ, तो माशरे के साथ ये चलते। एंड पे आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, अपना जो माशरों के ऊपर तहकीक करते हैं, तो उन्होंने ये अपना जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था वो गया वेस्ट अफ्रीका में, उसने जाके कहीं एक अपनी तहकीक की, वो माशरे के ऊपर तहकीक ही तो करते हैं। उसने क्या किया कि टॉफियों का, एक स्वीट्स का एक टोकरा रखा, वो दरख्त के पास रख दिया और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे किए और कहने लगा कि जो बच्चा सबसे पहले पहुंचेगा वो जाके ये टोकरी उठा लेगा और सारी की सारी उसकी होगी, ठीक है। तो उसने जब रेडी सैडी गो कहा तो उसने क्या देखा कि सारे बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और मिलकर भागे, मिलकर वहां पर पहुंचे दरख्त के पास, टॉफियां उठाई और बांट ली। तो जब वो वापस आया, उन्होंने बहुत ज्यादा हैरानी का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत हैरानी हुई कि यार ये इन्होंने क्या किया। ये उसने सवाल पूछा हम सब से कि यार आप लोगों ने मुकाबला क्यों नहीं किया, आप में से कोई एक पहुंचता तो सब उसको मिल जानी थी। तो उन्होंने इसका एक जवाब दिया, युबंतु, ठीक है। युबंतु उस जबान का इसका मतलब ये था कि अगर कोई दूसरा खुश नहीं है तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। बहुत बड़ा प्यारा मैसेज है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो ये इसी नजरिए के तहत कि अगर हमारे आसपास माशरा खुश नहीं है, परेशानियों का शिकार है, लोग खुश नहीं है, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। आप भी उसी माशरे का हिस्सा है ना। तो इस नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारा साथ दें, हमारी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको तमाम तर जिंदगी में आसानियां, खुशियां अता फरमाए, आपकी जिंदगी को बरकतों से भरे, आपके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए, आपके घर में कारोबार में तमाम खुशियां अता फरमाए। ये हमारी दुआएं हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।